Jisini number gulakatini jisini boat center borok boat na thangi phungni simino mokfol che khaipuro BBPet machine dera jang mankha abo samne bage phungni dam jiwo engineer tai SDM rok phai sokpa kya kisa snamani ulo amjani borok kisa boat rekhaphia boat thani nukjaka kaisa mariwo boat na thangi kubun mariwo boat jakte ngi thango asuk simia tham number boat chingka ngake sa number boat jagi thango hni bokok siljaka amjani borok rok abo hai engma bai asuk boat rajak marok busuk jote soi mariwo kalai kharatei bahike putu janai hni bokok siljaka amjani borok rok Tini ojaga nungnaro bucentro machine nostong kahani khanawsung abo kisa tamong khabo kisa sai khanara abo nang saramu sungo puliano sini tongkosong tongnai lukurong thaniwo puliano hamemar wo jara bidu bheslai nai tongnerno sini je tini puila je sadopha butin bisingo pulia to phosino ek number পশ্চিম ত্রিপুরা পার্লামেন্টারি যে বুথ চলিতমানি 17 নম্বর গুলাগাতি বিধানসভা কেন্দ্রনি 17 নম্বর বুথ ও জায়গা ফুঙনো जों जेफोर मकफल टेस्ट खालायो आफोरो जोंनि जे बिबिपेट मेसिन अब प्रब्लेम नुजाखा जों अरनि जे प्रिसाइडिं अफिसार बा जे अर जे अजामा आसु थांनार न बरन जों कमप्लेट खालायका एके आवन फरे मिसिन मोथां जाखा गोबांमा जरा लाइट थांमानि यागला हाने हाय बरक 10टा दिगि फाइफिगा इन्जिनियार जोंनि जम्मु जिल्ला एसडीएम थ्रुट टेक बरक सफायका एके आबन यागला बरक इन्जिनियार फाइने आबन किसा दाब दाबखौ बुइनाय मिसिन आफोर मोटामोटी थिकनखा एके थिकन हाका सना हाय मकल टेस्ट खालायफिका आफोरखौ जोंनो गोबां माखलाया बोसोक 3टा जों फुलाफोरखौ कक तमानि 50टा मकल टेस्ट माखायनाय हाय एके 50टा तो जोंआफोर माखलालिया 3टा जति खालायफोर हाके जों आफोरखौ मोटामोटी कारेक्ट न बुटिं सुरु खालायला जों पुला सुरत खालायफोर 50टा बुट थांफोर प्राय 30-35टा बुट हाकानो एक मेसिन हेंग थाका एक मात्र एक नम्बर जे खुम्बुबार जे तमने आ बुटाम बारे तै बैक बुटाम ने हेंग खालायो इनका जों कमप्लेन खालाम परे एफरे इन्जिनियार फाइ जेता ठीक खायरका हाका पुर सलेखा इनका सले माने मोटामोटी 1 घन्टा लाई थाका 1 घन्टा लाई माने यागुलो हायना हाय मेसिन अब हायना बे हेंग खालायपिका एक बार जगह 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 20 बार पहुंचन से एको एक नंबर भूटान बादे माने खुम्बुबार ने भूटान बादे ताइ बाद बाकी बेबंग सेम कंडीशन एगे खरकसा सिनि बुकुकजे आगतलानि फायनाय खरकसा फोरोंनाय जे एगे बसावो आं कायसा एको 3 नम्बर बा एग्जांपल सानाय आं बेनि अब बुट सालिया 3 नम्बर बा 5 नम्बर आम हाय कायसा नम्बर सिनमानि सिनका इंगिया लास्ट हत्ता कायसा पार्टीनि सिम्बल अंकरि फेका एको अब नांसना मुसंग और जे ताब 50% बुट थाका 50% बुट थामा न सटिक जे बुट थाका जों बाहाय अब पुटिसा माने आं 1 नम्बर बुट प्रेस खालायमासे 3 नम्बर बार खंके ओ 1 नम्बर जे बुट ओ जे मेसिन ओ जे कंट्रोल यूनिट ओ जे 1 नम्बर प्लस का आं बाहाय पुटिसा नाय जेहेतु 3 नम्बर से बायरंगो tabuk norok o boot ki alka machine tubui suru khaine de musung na tamo nongni tamo khalne musu जों tabuk nayo orok jara tongkosong tongnai lukurongni thanio ko je borni ko kesar mung orne je boot haina hai ripul ngan bagai ketalke boot danjanan bagai abo jotono sini orni tongkosong tongnai lukurok omon nayo tam bai na ripul nai bai abo nayo जों जोंनि इलेक्शन कमिशनार थानियो जों अमनो जों रिक्वेस्ट खालामनाय एप्लाइ खालामनाय बा जों अनुरोध खालामनाय जाते अर सिनो 17 पश्चिम त्रिपुरा 1 नम्बरनि 17 नং गुलागातिनि विधानसभा एलाकानि 17 बुथ ओ जागा संखाने हाय रिपुल लाइफो आसनो जतना हामबाय रिपुल बोलते ओ कक माने पूरा पुलेन থেকে যে রাজাক পয়েন্ট মারি দিনা না যে বাদ বাকি বরক তংনাই রক पुलेन থেকে 17 নাম্বার 16 या और दुटा बुथ सेना दङ 16 गे बाकी बरक तो माने आक बाकी बरक बायदि हामबाय आक Ama bu besok jara boot kendro number apa kisi? Bo 17 Gulagati 29. Casting role besok. Casting tahu 230. 230.
এমনি বুট যে মান বিসিংকো কোন গুন গুল আ বাহির কোন কোনো করি তামকা সিগাং পইলা মকল জরাও কিসা সিনি সিলিং খাইবার কিসা সেরিয়া দি আসুন কচিন সিমি এমনি বুট চেঙ্গা থাকে যে নং মিশন নি আছে বুট চেংজামান হিকে মকল চেংকা সিং বুল স্টার খাইকা সাতা সার সাতান সিং সিং স্টার খাইলিকা আপনি সিগাং গে মকল সিং সুরু খাইলিকা আপনি সিগাং গে মিশন হানজা দা মিশিন সিলিং খাইবার কিসা মিস্টেক নgai কিসা বনো ko কিসা মাখলাইলা চেঞ্জ মাখলিকা দার মুংতাম খা an mong samal di kormo যে বেলে